एहतराम के साथ दरख्वास्त करूंगा कि सामीईन के सामने तलावत कलामुल्लाह पेश फरमाएं। भाई एग्जॉस्ट साफ हो रहा है। एग्जॉस्ट साफ हो रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज़ बहुत धीरे आ रही है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी तो इंशाअल्लाह कारी माज साहब को एक मरतबा और सुनना है और उसके बाद हमारे सदर मुहतरम हज़रत मौलाना हसीन साहब इशाती दामद बरकातुहुमुल आलिया को भी सुनना है, मुफ्ती इकरार साहब को भी सुनना है। इसलिए अभी से आप जो है अपनी बेदारी का सबूत दें और कुरान करीम की तिलावत समाअत फरमाएं। माशाअल्लाह बहुत अच्छा माइक चल रहा है। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि एक मरतबा जो है इसका ट्रेबल थोड़ा सा बढ़ा दें और इसका बेस थोड़ा सा बढ़ा दें और ईको हल्का सा बढ़ा दें। बाकी माशाअल्लाह बहुत अच्छा आपका माइक चल रहा है। जज़ाकल्लाह। साहब ने आपके माइक की तायीद की है। यकीनन आपका माइक माशाअल्लाह बखूबी अपने तमाम फ़राइज़ को अंजाम दे रहा है, क्योंकि बड़े बड़े प्रोग्रामों में कारी साहब जाया करते हैं। उनको मालूम है कि माइक की क्या पूरी कंडीशन, क्या हालत और क्या कैफियत होनी चाहिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। بسم الله الرحمن الرحيم। إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين बहुत ويبشر المؤمنين الذين يعملون
الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ما شاء الله، سبحان الله، سبحان الله. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ما شاء الله. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ما شاء الله، ما شاء الله. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. ما شاء الله، ما شاء الله، बहुत खूब. مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. बहुत खूब. ما شاء الله. اللهم زد فزيد. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ما شاء الله، ما شاء الله. ونخرج له يوم القيامة كتابا ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. बहुत खूब. ما شاء الله. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة. ما شاء الله، ما شاء الله. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. ما شاء الله. हाजरीन से भी दरख्वास्त है माशाअल्लाह सुभान अल्लाह कहते रहें और कलामुल्लाह की तिलावत को बगौर समात फरमाते रहें. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. بسم الله الرحمن الرحيم.
الرحمن علم القرآن. तवज्जो के साथ सुने माशाल्लाह, जिस सूरत के सुनने का दिल चाहता है बार बार. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. माशाल्लाह 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 माशाल्लाह. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. मेरी चाय वालों से दरख्वास्त है कि कलामुल्लाह की तिलावत हो रही है, खामोशी के साथ बैठ जाएं, थोड़ी देर के बाद चाय तकसीम करें. والأرض وضعها للأنام. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब माशाल्लाह. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي
माशाअल्लाह। يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत हो माशाअल्लाह। بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मजिद फजिद। لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله सुभान अल्लाह बहुत खूब बहुत खूब اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم बहुत खूब माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कारी साहब जिस खूबसूरत अंदाज में कलामुल्लाह की तिलावत फरमा रहे थे, ऐसा महसूस हो रहा था कि कारी साहब पढ़ते रहे और हम सुनते रहे। जो हक़ है कुरान मजीद के पढ़ने का वो ये हक़ है, यकीनन इसका पूरा ख्याल रखना चाहिए। और कभी कभार ये मौके मिलते हैं, गालिबन हम लोगों के लिए तो पहला मौका होगा कि कारी साहब ने इस अंदाज में हमारे दरमियान बैठकर क़िराअत की होगी। कारी साहब के तो पता नहीं हज़ारों मौके ऐसे होंगे, हर दिन कहीं ना कहीं असफार हुआ करते हैं कारी साहब के। अल्लाह तबारक व तआला आफियत वाली लंबी उम्र अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इनकी खूबसूरत आवाज़ को उनके बुढ़ापे तक महफूज रखे।